guys, manulo din may damang. Triathlon, Mr. Lem, Sir Lem, triathlon. Ayong adlaw ninyo diha mga guys. Welcome to Suba ni Bukidnon, Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. For today's ganap mga guys, nagaanta og task mga guys to recon the route for the upcoming event of Team Hilas Runners in partnership with the local government unit of Santo Tomas. Of course, itong kaubanan na rin si RD Mark Anthony Ranz. Napo na nga ito ang celebrity runner, no other than Joe Rudel. Of course, ako pa rin Marjon Sabugan with the Lovebirds, Mami Shea, and Koya Jess. One of the main highlights sa ning adula kaning Suba ni Bukidnon. As you can see, nindot kay siya. So, inig humagdula po, pwede kay ta mga ligo diri. If ever man nga gusto mo mulaag diri, pwede kaayo. Pero na siya entrance fee, I think 20 to 30 pesos yata to siya. Correct me if I'm wrong. So diri, 1 kilometer away from the starting line, kilid sa Suba, nga ridge taagi. Very runnable route. So diri mga guys, one of the first ridges nga maagya na to, ay daghang buungunan. In this part, gagmay pa. Wala pa'y bunga. And so, diri nga part, the second ridges, na natin makita diyan nga mga overlooking. And so, mo na to, daga na po, the downhill section of the route. Mo na siya, this is part. Finally, naabot namin sa 5 kilometers away from the starting line. So, we're planning to put our first aid station here. Or siguro dito sa baba na. 10 kilometers away from the starting line. Medyo gutom na jud. Time check, it's already 9 a.m. in the morning. Igor jud nakapamainit pag ika na mugdagan. So, sabot-sabot sa midri kung maabtan na mig udto ani or sabihin mo oras sa tama na ni. Pero mong target ani mahuman mig 11:30 a.m. So, sabot-sabot ang midaanan ni nga magpaluto daan og kanon para pag abot diretso na dayon kaon. And so, one of the turning point ani nga route is kailangan kita moagi og road section. I think almost 1 to 2 kilometers po ni siya. Very runnable with a scenic view. For the information of everybody, po also know this part of the road is a bypass road. Kung gusto ka matug Malabog via Santo Tomas, pwede kay kamuagi daring dapita. Kung padavaw ka, Santo Tomas, inakamagig Panabo, pwede kay kamuagi daring dapita. So, stop over media sa unahan. Primarily, ang atuang makita diha ang barangay Magwawa. Unya, ayuhan din na to kaya hasta namang gutuma. Unya, part po sa to ang route no is makagitag bridge. Isa ka bridge lang ni siya. Nice ka ng tubig diha sa ubos. Lalom-lalom check. Tungod dikit, gamit ako tubig. Kita gamay kilalam-lalom. Yawas, lalom-lalom eh. Ngita rin lalom-lalom. Target lock na dito. And so, pabalik na mi. Siguro diri na sa mga 18 kilometers. Hasta na dyan yung taong gutuma, mas unsa na lang mauna-unaan. Hi guys, manulo din may damang. Nangita mi karog tarastaran. Triathlon, Mr. Lem, Sir Lem, triathlon. Musuga mo lang ngoy, musugat pa mag-bound.